Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pogto po karing kay katamong kalugurang makiramdam ngayon kay katamong kay Niking 91.9 Right FM. Yapin po ining programang Kwentuhang Katoliko. Ako po'y Karen. At ako naman po Shirley, Maya pogto po kay kongan. Maria Teresa po, yung kaya kong metong kaling kakwentuhan, metong pong mapali pero malulam, ugtungal do po kaya kongan. At ini naman po yapon Jin, welcome po kembayang programa, ang pamagbalik ng gwapo. The original. Mario Jose. Ay. Ang gwapong kalbo. Maya pa ugto kay kayo nga po. Kaura na. Yeah. Dali pa po. Effective itong Oy, pangadiya kaura mo. na yan. Bagya pa. Kanyang minuran masikan. Ay, napo natin. Walang kasanting. Ay, kimpalengki. Uy. Napon. Huling ewari tita. Sinali kong gamit tamo kay Niking radio station. Hindi, tasilyo. Detang pinggan. Kasi potang kutang da. Kanino kay Parisibo? O di 91.9 F. Ay, ikayo po itang king radyo. Ara. Malo yung naning kutang da. Aliwaman ng Kwentuhang Katoliko. Itapong kay kayong pangadi kayong run effective yan. Tutu. Effective You were yan. there. Niyang benging minuran. Ka-record na. Lentik makaluklok kami. Pagkwento kami, Rehapon Joel. Kay, ay mumura na mo nga na, bagya-bagya mo. Ay, nga, kumilay ko. Kinwakitang, beli kang kitang candle, then ka na akong candle holder. So, man hindi kong kandila eh. Sinidyan keng metong, ha? May bagsak ng kalakalali. Kulang pa nga ako. Hindi ko nga dwa. Si bagsak yung masigan niya. Flash flood lalam. Peglabol ko rin kanina. Sto na. Yan kasi. Pero mindilo ko. Be careful what you ask for. O, merong uran ng mayo nga rareng matwan eh. Mila ko na ko mampubungang aldo. Ay, yes. Yes. Kasi as di rin na yung uranta ngayon yan. Yan Sabi medyo ko, delikado na yung magpawyuran mo. Yeah, totoo. Kita mo munang uran ngayon eh, Wari. Wow. At inang pollution. Aso. Pero, Wow. iyan yung kay Halo. katamong pipagkwentuhan last year. Kaya niking Kwentuhang Katoliko rin Mayo, nanilagawan tamo, nanlaring ka-fiestan, nanulareng kaugalian eh. Then traditions, dapat pala digdag tayo itang mandilo kaking mumunang urana ng Mayo. Kaya delikado. nung delikado. At syempre, ay greet ko pa mo ring makiramdam kay katamo. Di nga tsukumbento ning Santa Rita mo, Mari. Ikay memo kulat king nobenaryo. Swertiyo. At sula ka rin. Si Dennis, si Ryan, kay ba't den ka nung maglinis king kumbintoy, Matet, Pepe, Camille, and Ate Tess. Hello, Ate Tess, naluto mo ngayon yung pagtuan, text mo ko. Yap mo ulit. Ay, Kamusta? syempre. Ay, syempre. Ay, Of course. ang langawis ka niya. Nag-greet kaya naman paling kaya kaming head teacher ng San Isidro High School. Kasalukuyan yung makiramdam ngayon kay Ma'am Rogelyn Vergara. Hi, Ma'am Rog. Happy listening. Ampong, greet ko lang naman. Mag-greet sige tamo po. mo rin. Yes po. Den kaya katamong mapilang ka rin. Kaluguran tamong Santeros. Kaya king lalawigan. Joseph Magkalas. Metong ka rin magaling tamong mandukit. Kareng mandukit mangawang malasanto. Kanya kingapalit. Nick mo naman kung Nick Luge. Ampoy kayang kapatid Dennis Luge. Kailangan din mga galing langan kayang pamandukit. O, then re-recruit tamo po rin para king Obra Sagrada. Yes, kayang obra sagrada kanyan. Wow. Ante mo rin, then kay katamong ever, walang kamatayang Ever loyal, ever 7 true. a.m. collectors ng katedral. Ilaring group 7 din eh. Aba. Sigram 7. Yapong Lina, Quevedo, mga lagulangan din eh. Yapong Glo Reyes, Yapong Glo Flores, at sing Baby David, sing Son, Mang Son Gomez. Ampoing, ini kilala tayo nga ni Senyang Medina. Ay, opo. Lola ng Harvin yan. Mhm. Aba, talaga naman umpisa pa mo din kay katamong friends, agigreet ne, ganado la kanyan. Huling karela la makaumpisa.
Ngeni, hinggawan tamo po, isundo tayo yung pipagkwentuhan tamo last week. O, kasi Pero- makabakabala yan eh. Makabala. Marakal kasi eh. Then, kay katamong pisasabihan karapatan, ampo pang obligasyon. Nanulangan wari rin pikutsa-kutsayo. Na kayo man pumanulat, yung kayong kodigo. Talaga. Pata, yapin ni nga manuan yung itakay kami, wari. Wa. Dapat balo mula, uling instrumento. May baling kodigo. Manula kang sigurado. E mo bagay king Pampanga, ngunta na kamo king Quiapo. Uling mas dakal-dakal din manula. Atin na pambara. Isundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo po tang bagya. I-text yula po rin kay kayong questions, then kay kayong comments, at then kwento. Nung atin kayo pong buring pabot kay kami, kareni pong number sa Reni. Karen pong Smart Subscribers 0918-351-8282. Globe Subscribers 0917-363-3738. Ang po pong Sun Subscribers 0923-231-4124. Ayan, text yula po. Ay, atin tamong question. Itang question tamo last week. Tuglungan tayo niya. Pag isundo tayo. Balo yula po, nung nanula rin kay kayong karapatan, balo yu po atin tamong miyaliwang paralan kayong Santa Iglesia. Nung anti mo, ka-agree kayong sasabihan ng among Jean. Timo itang nandin, guwapo ka nuhan. Ay, ako agree ko. Nung ka-agree, malyari may yapil pala ita. Dapat agit diya mong. Karin, isto kasing terms of dogmatic la mo, mga question deta. Isto divinely revealed truth lang. Po, tatanya po isundo yan. Magpatalastas tapa mo. Po talaga. Come and join us at the Heritage Cafe Summer Fun Run 2016, happening on May 22. The registration is still ongoing and will end on the exact day of the fun run. Choose from the 3-kilometer, 6-kilometer, and 12-kilometer run categories. For inquiries, please contact 0906-444-9685 or visit www.facebook.com/theheritagecafe. Your social meeting place right in the center of town. See you there. The Heritage Cafe is located at the KL Building, Consunji Street, City of San Fernando, Pampanga. I'd heal your broken palms if I could hold you in my arms. I'd call the soft breeze to caress your weary arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, have I waited for you to answer my plea? What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren,
Magbalik tamo po ngayon kay King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. At pangapalira rin kay katamong Kutang. Uling merimlan yung panahon. Pabalik Kailangan, na eh. Yes. Wow. Karakalda rin nung anti mo po among atin kanu, ating question mapilan na rin karening trend dareng Kutang. Ing trend na po ning Kutang istong atin tamo mong dinesisyon king pisamban mumuna anti mo sabi na mo ning pari alilan niya kanu ing kortina na ning pisamban Yeah. malyari tamong salungat kanita. Ating may ngutang mo naman kanako niya minsan. Kaya naman po nga mo nga na pastoral councils. Dahil may ayaliwang councils po. Makanan talaga yung mechanics na. Nung advisory yung, remember nga ko, advisory. Actually, yung pastoral council is at the same time, liaison niya between the parish priest and the actual situations na ring parishioners. Wala nung tandaanan niya, yung parish pastoral council, atin niyang representatives na may ayaliwang organizations, ne? Patang kahit intapang hausa na chapel pastoral councils, detang kareng baryo. Then naman kasi, ilang makatutok ka rin tao. So, in flow of information, actually, ang tiya kanina through these councils, hindi mo rin baryo, hindi mo baryo balubad, halimbawa, o kaya yung baryo Siniguelas. Kaya ang baryo nga ita, at chula ka rin din representatives mo ken chapel. Aparas din burira through the chapel representatives, ne? Nung denke kang chapel representatives matinid la keng makiramdam la namang karelang kabaryo. Then nila ipadalara through the council, bukla da keng council meeting at mabalo kanta. Potang kay nano maning luluto o pisasabihan keng yung buring parish priest o yung buri de ngaliwang tilang buring gawa ni activities o ating project pisabihan niya keng council. Potangkay, through the councils naman, may para siya karen tao, karening representatives. Nung gagawan din ng obra ring, den karelang representatives. Wa, di mo, potangkaras mo keng baryo. I-announce me, sabihan me karen tao, o balak tayo pong papinturang kulay pink ing pisamban, halimbawa. O nung ating mag-object, then sumabila reta, then para siya naman keng council. So, makanyanyita. Kasi, balaring council, ang po mo yung parish priest, ilang, as easy as that, mag-decide la. No. Yung mechanism na nita talaga. Yating kang council, bang kanita sabihan na kay kaning council na yung dapat. Aparas mo ka rin tao, at den tao aparas na keka. In short, Ing burira. among, ing konseho, yapin yan dapat kukwakin pulsuda ring, keraklan da ring talasal Den pantaya. talasal pantaya. And information-wise, lalo na. At ila mo naman, ing dapat magpalaganap itang atin may desisyon o actually as simple as schedules nga tatandaanan ko kanita. Iyan yung reason kanita nung bakit propose na naman ng code, kailangan ating finance council. You know why? Kasi yung maging traditional is deng pastoral councils ilang maging yung metong ka rin concerns na is fundraising. Yes. O Totoo ito. makakalingwan itang Pastoral mabilis lang mangolekta ala no mang konsulta. Alam mo na so dapat yung pastoral council niya, pastoral nga na kayong pamamastul mo. Kaya apostolado, kayong pamangganap na ng ministeryo mo, mababalo ka rin tao. At then tao ro guwapa pabalo ra through them. Ano yan? Siyempre, nung yung pastoral council mo, busy yung magpabingo, busy yung mag-raise pondo, busy yung papasabong para magmika, hindi nga ting makanyan o busy yung magpa-raffle. Nung makanyan, then how can people, ang aliwang concerns that may sound banal, timoy tang akbal, anong mga pamangailangan dang makakalingon, mararamdam. Yes. So, itong ating muna mang proyekto, dapat mabalo. Nung halimbawa, ating kong proyekto, naman may pasabi kayo, huling either pagkatamarana itong representative. Kaya kasi, panupaya yung amano, itong may kapanasahin kang mulala, karang pwestong makanyan,
talagang dahil kay kang council. Vice versa among. Awa. Data naman mo nga diwang, ay, yan na, ba, kumbaga, bala mo yan na may dapat pakiramdaman. Oo. Ay, kaya tatanggap Oo, yan. Di po tutoy ta. ganon. Tutoy ta. Anyapin istong kera kalan, o ba't may kakaproblema kayong parokya? Uli daret, ha? Tuto. To. Kasi, atin Tama. yung, tinamo na, atin mo migsalita, kasdan mo naman, overreactive yung council. Among, sabihin da, puro itong kitang baryo nga rin, masungit ko po ka, no nga. May ito nga kanya ni sinabi. No kaya dwa. Pero patang paratang na elaw objective. Bala mo. Anya, patang kaya naman mo, yung council naman, uling chorus line niya. Ay, nga, gusto. What sinabi rayta? Ngayon, may sabong lari kang parishioners. Pero, nung manyabi mo to, ang pong open mo ring lines of communication, alam problema Right. Yung advice ko kaya tangkay, ng ating kong proyekto, balo, through your representatives or not, then go directly to your parish priest and ask. Another kutang amang yaring mi bukol itan kayong deng parish pastoral council at saka abukol po itan kayong finance datang finance Council. PFC. Opo. So talagang datang parish pastoral council panigobranda nung nanitang dapat danggawan at ela po dapat at ilang jurisdiction datang PFC. So kailangan nung kaya po kasi tingkong na akong dimdam ako tang bakit kanuretang kaya PFC sasakupan de paretang PPC. Kay ba't kanito, nung detang PFC, ang pupang PPC, dapat kanung nung nanitang milulub a pera kay PFC, ilang makikarapatan detang PPC. Nya magugulo yung yato Walang yung paglublakan ta. Simple mo. Istong pastoral council, ingobram pastoral yan dekilan. Pakibalwan nanin pamangailangan keng kasal pantayanan, hanggang programa, aktibidades. Ing finance, so pane ing parish, ing parokyal, wami parish priest na Opo. Ing parish, baka nita, makalikom yung sa patapondo, lalo na nung ing parokya, tinyang panakitan, sabihin tamo mo, halimbawa, ating kong gabo na pau pa, ating kang properties pau pa, dapat, malyari sumahop yan. Baka nita, in cares for the finances, nag-obra ng PPC. Pero rin nga doon nga rin, are two independent councils under the leadership of one parish priest. That's true. He is the head of both. So, he can regulate both. In working relationship na dapat ang tsaka nini. Ako nung ikabit niya, manyang kasimplihan. Kabang ding pastoral council mo, panigobrandoreng masakit at yung kareng masakit, misa keng parokya, in pamaglingap ka rin blessing, spiritual needs, ang pastoral needs, social needs. O na yung po ito mga ilan lang pondo rin, babakap yung finance. So, in short, amo, Datang alilikom ng pera ng finance, paano stos na lang yung pamangailangan na rin, keng pastoral. Okay. So, paano lang? nung itita Shirley, ang kasabi ko kaning makanyan tita, nung impisa sabihin, operations, buri na sabihin din, gagawang programa ring PPC. So, istong mangailangan lang mag-budget proposal lang kang among at yamong ipasa nita ka rin PFC. Nung yun nga ni Bia, magkano nga ibiya yung asahop, di ba, makanyan po. Remember, in parish priest at niya naman yung kain pondong tatal na niyan yung church funds. Opo. Malyari ng sumawpya naman. Manyagdag yan. Pero syempre, como in finance, yung in charge kitang pamag-generate ka rin pondo. Yung mag-report, yung tatalan. Yung responsable. No, malyaring kuwanan ng PPC. At yung milyaring kwento kanita niyang some 7 years ago, niyang ipagtibere yung finance committee, magugulo na rin parokya. Anyang idalaring finance committee, uling alien niya ka-relate. Oning ni Patsyempo rin, PPC at inong pera. At ilang pondo, at ilang treasurer. So, anyang abalo rin, obra na ng finance yapin Bika problema la rin pari. Misasabong la rin adwa. May laburing ibiyering PPC, yung pera ka rin, PFC para yad. Ayali, kaya kami la rin
ikaming migpakapagal. Ay, meto nga Oy, yung tana na, parokya. isumi ka entitlement na laking mga yan. Adi, Yapin kasi po. among keng secular world ni, Mm-mm. whoever holds the purse strings has the power eh. Totoo Siyempre. But of course, keng in reality, keng pisamban, nyamok hebit doreta bangka nita, we would know our distinct roles. Pero, Right. in tutunan yan, meto nyamo yung parasan eh. Basta, yung unifying force ken, yung kura. Yung kura, yung parish priest, yung sumabi karela, patugot na kayo. Yang ating upaya. Wow. Yang po sumabi. So, So, anyang misan pintala na ko pining metong parish priest, amang makanahanap ang gawang ko kanini. Nepong kasi sa buntok din, nepong PPC, bring i-release din pera. Burira, they hold on to them. Uling ila ka nung pepal to kareta. Yapin po Yung ito. finance naman po, alaya po nga pagumpisan. Buri ko na sanang banta o buya. Simplihan solution kenjong ako. Naan po solusyon nga na. Then PPC mo, ilang gawin mong finance. Total, buri rin pera. Ilang gawin mong Correct. finance. Baliktad Yung finance mo mo, lang ilang position. i-appoint mong PPC. O sige po, the following day, among lalong may kagyera. Bakit? Ila po bisan tipak yung upaya ka, no? O iteng puntok yan. Ako. Kasi, Power. kaya naman, status-wise, uling mas balo ring PPC eh. Yan. Wow. Mas glamorous, mas prestigious. Yung problema mo kaya actually nga ako pera. Perceptions. Ela well-formed din kay kang PPC nga ako. Yapin. Dabaling suyo. Diyos ko, nung balura mo ita, ay, di walwalas mong ibiya. Total, biyabeta mo na eh. In the US, yung magkwento Josh, among ni, kaya katamong kabalin, Dominican Seminarian ng Eni. In many parishes kano in the US, hala ng PPC. Hired lareng tao. Buri na sabihin, whoever handles liturgy, whoever handles formation and service, these are professionals. Ito talagang may garal with degrees. So, ilang head na ning liturgy, ilang head na ning formation. Kasi atin lang qualification standards or job descriptions. Ing kanong representative in PFC. So, kasi i-check mo man kay canon law, ay ko naman check na kutang kay kamang jing ni. Yung PFC, malaria kanong, in PPC, malaria ang optional, in PFC, yaing mandatory. Pero kay ni Pilipinas marayo pa ita. Although, ing sasabihan napin, malyari kasing makanyaning setup kareng parokya. Nung atin yung pera yung parokya, you hire professionals to do the professional work. Pero in PFC, pisasabihan niyang balen yan, kailangan representative yan. Kay, dakala PFC, the Finance Council, yayin dapat atin representative kasi that's money eh. Ing pisasabihan pera. Transparency dapat atin kay atin proseso at dapat hanggang involved or den talasal pantaya atin lasay nung makanano yung gagastusan at makananong magkay mo naman how to raise the funds. Pong makanano dong manduan. Ito. Kasi pagka malitan pa magmando, uling ko mo ilaring mega raise katang funds sa ito, syempre, udid sa klolon dala. At yan na balit ang purpose. Actually, yung tutunan yan, relatively it's a new development kaya katamo. Uling, yung traditional is, yung pariya pa mo rin yung Very true. kasi you have to have you yang karelay ko manya po tang nino man kakabit mo nung mag-establish ng finance council po tan talaga ready yan pong applicable yan mo feasible yan talaga kay parokya mo ita you have to form them well nung makanano mong form din kay kang pastoral council baka nita mabibilog kay pamisip din kasuywan kim paralan ng Santa Iglesia kaya iketang sarili rang paralan halimbawa nung ken mong fundraising karakali uling paralan ning yato yung pamipalto pera le. Pero balang biyasang palto pera. Malyari mo yung kabit kay finance council ng Pisamban. Pota pa sa sinabi na kaya kaamong ita pong bakanti tamo lote gulo ng Pisamban pagawatang kabaret ang pong beer house makapag-generate tang fund. Yikes. O kaya yung pinawa kaya nyara. Anya lalawin mo lapota para mag-raise lang pondo lang mo raffle kaya kalan makanya ning parahalan but there might be other ways better than that no timo palakaran mo na lang mo pledges manintun tang manyawad tang murig saban magpalimos
asking for donations. O reta-reta bulos mo, karon mo mangyari lo. Pledges, ne? Yes, dakal paralan naman. Dakal. But not necessarily paralanin niya itong katanggap-tanggap. Right. Pero maging kaya naman mo po yung tamang pagkamilyarita. Skandalong maragul kang parokya mismo. Ay, potang kaya makatulan, eh. Pisasabihan mo rin. Naano lang rin parahalan nyo ito may kagayang parokya. Potang isa kong palto, pondo. Ting raffle. O ating kulang manabalitan ating model. Modeling? Oh, Ba? buti pa lang makayan. Ba? Atin naman talagang... Wari po, tagay, tilang pa show, at tilang pa concert, ne? Uren. Wait, a concert. Atin Show. tamang question pa kinin eh. Wari ka no, kailangan atin consultation. Kareni aroma ni batanya ini karen kay katamong kaluguran na makananunay niya mo. Karen po kay katamong kaluguran keng ACCH. Dening members or representatives siguro ni. Anti mo kanu kareng mga tuwang pisamban. Wari, isto kanu atin pagawa, dapat atin public notice ang popang consultation. Kasi atin pin naman rules. Bayo ka pagawa ka rin lumampisamban. Timo, in adobe kasi, aliwayang material. Malyaring kabudabud na kamo mamako o manyemento o nung nanong gagawan. Lalo na nung brick ya among, wari po. Aliwaya naman ng material ito. So, kamo Yes. kabud manyemento. Nung dutong noman luma, namo kabirabra kabit ming bayong dutong keng lelena, ing metong malaso, ing metong yung mitagan. So, atin rules ne, lalo na kareng lumang pisamban. Makanano po kanuita, wari, da karapatan deng parishioners mo naman ing makonsulta, bayo la atin galon kareng pisamban? Dapat. Uling yung pisamban deng buildings, it's not just a matter namu concern ng parish priest, no? It's also concern of the faithful. Uling mo nang dili, ilang pagawa, ilang gumastos. Kaya ba't karelay malakwan? Uling kay kayo ya. Wari po tangi kami, nag-emino manadala rin, eh. Lakwandasan nyo lang mo po Opo, ay- Niyang may kukusanta rito, de laking kampanadyo. Uling, Subukan alwa naman akong pepagawa Subukan yung dalan. Apakala kaya akong ginastos yung Fiesta Committee, ale? Jamboree yung dala, yun yung manadala kasi. Tutoy ta. Deta mong dela ko deta mong kanako. Of course, nagagamitan ko ngayon eh. King Office. Para, Kalokwan. At least Ay, pinabag na yung ini pong opisina. meto nga texter, clarification. Opo, tutupoy ning tineksyo alang second collection, kaya po mag-second collection king cathedral. Pero ating kami pong solicitation letters. Potang special group, potang ting kaya lalapitan na natural yung solicit. Meto yung paralan. Timo ngayon, pasawop mila rin kaya kaming programs, ating kayong program karaking scholarship na rin kaya kaming nights. Ting mapila na, naman maragul, elementary la, biro mo, papag-aral kang elementary, susopan mo lang. cute. Kaya nga burirangan college, ne? Kami elementary mo, yung kaiken, di mo, masyadong maragul. Opo. Atin. No, that's okay. Pero raffle ticket sa laki po. Ala, peparaffle ta na katedral. Ala po. Nani peparaffle ko? Ng picture kong maragol, paraffle kaya kanyan. Ay, ali, kaya, auction. Auction. Naman. Antigong picture Feel na feel talaga eh. Anyway, then nga liwang question. Kay pa mo, bayo tala isunduren ng question sa medyo may paisip bayo pakibatan. Then kay katamong kaluguran king provincial jail ne. Pasalamat lapo kanong maragul kang Father EJ. Migmi sa Aisen John Cruz. Parish priest ng Bulacos. Migmi Ay, Kaingin, yes, Kaingin, San Agustin. Migmi saya po kanuna po at may biyaya king Pampanga Provincial Jail at panulo mo naman, aba? Yamong EJ, magdalayan panulo pala. Dakal mo naman po kanong salamat, among Jean, king Pangadiyong Muran, at mi presko la ka rin. Ay, yes.
Ni naman po in charge yung pala. Itang pag nakakbuke kayo ne, itang kumpana, itang kulembang yung makasadya ne. Alam mong kakwa. Ay, panamitin tayo Joe. kang Brother Joe. Kailangan Brother ituburan Joe. yung kukulembang yan naman ang pong kukuliling. Ni Brother Joe? The best person. Talaga naman. Makasadya na siguro itang makapansabit da. Maluwat ni Redita. Kukutang danopin kay katamo. Anyway, dening aliwata mong kutang ni. Dening karapatan mo naman. Again, among, dening tuki-tuking questions kay katamo. Metong nga mo yung pupunterian de. Atin ka nung proseso. Bang kanita makapag-appeal la rin kay katamong talasal pantayan. Timo, naman kailangan kokontrala Anti mo, nang kay siguro, bisa lang mag-clarify. Tapong gawa na ng parish priest mi o yung gawa na ng kay kaming PPC, istuya po. Siyempre, nang kay, they want to ask someone of authority, Atin pong proseso. Kasi, nung kayong civil government, pwede kang tita, pabarangay ka pa mo, gusto mo muna, Wow. naman kailangan may papate, Uning kutnan makeup, kap, itapon tiglong da kay kami, let's say, keng solar na nimbalay ko, istuya po ita, kasi isipin kumbali, may ngabit yung bakod, o ingalulod na po, makatuglog At saka yan, kuha. makana, nakaman makipate, pero tingkang kutnan, nung mas formal, keng municipal trial court siguro. Kaya pong pisambantok yan tayo itang aviso na mismong San Mateo. Itang gospel ng San Mateo nga na. Nung ating kayong, actually in gospel rin, if your brother sins against you nga na. Itane mo sins against you. Noon ating kang dapat pisabihan, ating kang buri o ating kang, so the best nga na is approach your brother. Misabi kayo. So, anti mo, limbawa, ating kang buri o ating kang buri nga balo, ala na pong peka masanting nun puntalan may tang concern. Mo, tungkol kang parish priest. Buri mo nga balo na ano yasay sa bitis-yamong. May kukunan ng sekretaryo. Po tang ibiyan na kay maliya. So, yung puntalan mo yamong, among na niya po size yung bitisyo, 8.5 wide. O, di balo mo niya. Diretsong ko. Pota sabihan na kaya bala mo po 6.5 yung bitis-yamong. Dininan may sapatos. Malatila. Pero, mas masanting iyan ang paksabihan mo. And then, may pagmalinaw kayo. Ngayon nung nga nang kaiba mong melino ito, ating kompi sabi, pamurin minubra, then nga na kumakang witness. Manukikang pasibay. Burin na simen, continue the dialogue, but this time, it will be in another form. Tingkong dakal na kayo. At isto nga pa may kiramdam nga na, hindi getang witnessing nga ita, then, munta na ka keng kapulungan. Keng katamo translated po kanita nung halimbawa pare mo keng pisasabihan keng katamo melyari keng parish priest kay bat kay pasab ka keng PPC Mitchem po pati PPC naman mo naman na malino posisyon. Then if it is really a serious matter, then go to the vicar foreign yung vicario foranyo. Ita pong paring in charge kaya tang bikaryado yo. And then yung mamilatan nung sakali nung nano ita. Kay ba't dang misabi, nung kanita pa, balo na naning bikaryo po rin yung nanggawa na. Isang panay kay obispo, kaya you can go to the bishop. Nung ingobispo naman po, kaya kalan, po paayos na ketangawsan ming Committee on Arbitration and Reconciliation. At yung pong paring in charge kaya makanting. May itong committee, o one-man committee. May itong paring in charge, pirungot na kayo. Pero yung importante po, Kenny, it is an open and an honest dialogue. Alang salikutan lagyo. Nung talagang concerned ka, alang matsura, dapat sabihan may lagyo. Mako po yung makanin, ang pong document may. Yung kasing masakit ngayon, po tayo social media, may. Diyos ko po, wala nang malyari. Magulo. O, yako mo, karakal ko buri nga kilala ka rin ka na akong ka-social media kanit. Bun malat. Bun maluto. Kay Pam. Pero, karakal da rin. buri na sabihin, atin talagang Pero proseso.
Siguro case-to-case basis siya itamong niya. Nung issue malatiya mo, agyang kayo mga doon nung di naman tang concern. Oh, pero yung punto tamo, yes, atin yung prescribed procedure o process. Yung kay katamong Santa Iglesia. Sundo tala po rin yung kay katamong pisasabihan na rin, kay ba't na po ning mapila na patalastas. Makirandam king sunis ning nilabas. Balikan talaming panalala ning gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules alas 7:30 ning bengi. Keniking Kakatamong Radio 91.9 Bright FM. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, for He has looked with mercy on my lowliness, and my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me, and His mercy will reach from age to age. He has mercy every generation. He has revealed His love and His glory. He has cast down the mighty in their arrogance, and has lifted up the meek and the lowly. He has come to have His servant Israel. He remembers His promise to our fathers, Magbalik tamo po ngayon, kay niking Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingkay katamong Archdiocesan Radio Station, at then hingkay katamong Kutang, darakala. Pero atin tamong Brother Joe, siguro ning may kibatay ni aray ko po kano, kleng. Hinause kasi kakalembang amo. O yan. Sigana ka man talagang kalembang. Ka-shape niya mo. Katago na katawan. I-bellows. At karen naman kanong scholarships, pwera po kanong kareng nights, malyari la naman so pandeng seminarista, para isundo dayong bukasyon da, ang gaking, agyang kareng mga lating bagay mo. Yes po, nung ating yung seminarista yung parokya,
Ne, pero era obligasyon ng meto nga parokyeng seseno rin na parishioners. At nung ati na ka mang seminarista, nung seminarian mo la keng kang parokya, make sure mag-report la, make sure they make their presence felt keng community. Yes, that can be demanded, of course, kasi obligasyon na rin seminarista ito. Mo ako, seminarista na ako ng San Isidro. Kanan, active ko kay San Isidro, nda muli ko. For whatever reasons, kung atsu, I make it a point. I report to the parish priest, I make my presence felt ka rin, and then, bala mo, kakaya may sarili mo. Ne? Related to that, ingkutang na po nining tutuki. Nung den parish priests po kanu, atin lang maka-allocate financial assistance para kare seminarista. No, sana. Sana natin. Yakwatin ko. Balang personalya mong personalya kasi datang ito. Nung puntala na ako ng seminarista at sabihan na makanyan, then nung nani nga asawap ko. Pero, ating parishes, although it is also galan ating convocation committee, atin talagang dapat lilele pondo para kanita. Kani nga ganaganang parokya mo nga tilang vocation committee? Sana. O neng kay ating convocation committee po naman nala na kaman magpari. Anya ela may ganyong mag-establish, ne? So kay ito support niya talaga ning pari o ning parokya. As tululog ka kay seminaryo, make sure balo na kaning kura pa ning parish priest mo. And make sure you make your presence felt. Kasi dakala ating cases makanya ding seminarians are more active in other parishes rather than in their own parishes. That's true. Lalo na yung sumilwal na lang mga apostolate, buryan-buryan din. Makanan, no? Neng kaya, tsula rin paglolwan da karengaliwang parokya. Keng pinamang parokya na, makapagkanyang-kanya, nuling, masintok ya. Alibig statement among, bakit makapag-apostolate la kareng aliwang parokya, kaya ta mismong parokyada. That's required also. No, in fairness kasi, rin karelang mga galing, din karelang magaling professors kay seminaryo, uling ba, form dala, diri nandong apostolate outside their own parishes. Pero, neng kaya ko kutang mimo, lingi kami, kura paro ko kami, neng kaya, paintunan mo yung seminarista mo. Kabod niya susulong keng kaya, elahin ka balo-balo. Dapat program. Dito nga mo, 2 months Kenny, 3 months Kenny. Yan yung kami, mag-report kay keng parish priest, potang kaya, tingkaya pa, neng kaya, kulang na, papirma ka. Potang kaya, rogo, si Claude ka keng parish priest, nung alayo, balikan me. Kaya, patutugi, puntalan me. Kautarugong kaya akin na ning paris. Sige, among, tsuko po kayo ni, nano po nga sahop ko. Sige. Manisis ka. Magbakasyon na ka pa mo. Simba na ka mo. Kaya si Claude kayo, emo kaya pigaga na kan parokya. Yung bakasyon mo, samasan mo, magbakasyon ka masalese king kayo, patambayo ka mako, balikan mo ko. Kabali ko kanita. Maong loob na ako pong pasibayo, balik na ako po. Mga di ka nga na. Magkaning board and lodging mo nga na. Tingko pong makayan. Sahop ko ka. Wala makanyan mo but at least, binta ka. Nya po tang may ordinang ka, dapat pinbalo na. Yung kura pa, po tang bisa ka talagang pa-orden. Siguraduhan mong balo ra, kaulim po dapat mikot nan la rin. Ang po tang mag-transfer ka for higher years, kami kanta ko nando rin parish priest mi. Uling makapagkwento la rin Kaya, apansinan mo na So, sopan mo lang kitang makanyan. And that should be, iyapon dong, yung bayang arsobispo ngeni, he's kikiling ya kitang makanyan. Because he was once also, we were together in the seminary formation. Dapat talaga, mumunayin kekang parokya. With all due respect, siyempre, kareng foreign formators, daralando kareng aliwang lugal. Pero, keng karelang parokyo, tetelakyan magobra. Charity begins at home. Ako naman, I see the wisdom. Itang every now and then, papuntan mo kareng aliwang areas, balang well-rounded exposure. Especially, how rounded? Pati square. Dapat alila, ellipse. Dapat. Sasabihan dang, kailangan well-prepared ka. Balo mo po, talagang parish priest ka.
Nung talagang tututuka mo rin kang kapilubluban maging pare, that will be your teacher and kang experience. Yung sakit kasi po, tang well-rounded ka, masyado kang biyasa. Punta ka ras mo kayong parokya. Hindi naman mo. Wow, mas biyasa ka pa ka rin yung disnan mo. Kaya punta, mas biyasa ka pa kayong kura mo. Ang kanita ni masintok. Ah. Ay, nako. Then, kay katamong questions. Darakala. O ining meto nga anang makanyan. Atin kanong, at ining metong tamong texter na yung kalugura na kano, lulubya seminaryo, ling napit ka kano king kura da. Ene po kano asopan kasi ala ne po kanitang organization asasawop ka ring seminarista. It's unfortunate, yes. Malagang makanyan. Ang po kaning kaya naman, let's be realistic. Nang kaya ating parishes talagang maybe they cannot really afford to set aside a fund. Yan naman, yan ating benefactors. But you go to your parish because they can help you. They can, nung emantang di ta kaya sawb down their own, or potat lang kaluguran, ilawer kayong benefactors, so panda kayo. Aro? Tintang kapatid da muezin, Muslim kaya na nanyaw siya. Miras tamo kasi king oras na yun. Kaya katamong pamanyara pa mo. O tat linabasing oras tamo apansinan ha. Hariyan tayo pa mo po ining kay katamong episode. Pero isundo tamo bukas yung kay katamong pipagkwentuhan. Talagang istong dening topic sa renin lamayayari at papading pisasabihan. Riyan tayo po yung episode tamo kay katamong panalangin. King lagyo ng Ipa at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa. Miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento. At mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At siyo ka rin karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalumo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pami kakatawan at kaladwa, at layan ilawot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kekaiti, king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginong, magari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. At bakalan yung ansana, ing bendisyon ng Diyos sa mayupaya, ing Ipa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, inipuy Shirley, God bless you and keep you. Pasibay tapong miraramdaman bukas, yung kaya kayong maging kakwentuhan, Maria Teresa po. Ating kekang among Jin. Mikit tapong pasibay bukas. Mala ko, matipid yung masyado. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning Kwentuhang Katoliko. Ken king 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ning aldongay ni. Mayo ti hayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo